हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ। आजिकरा नुआ ब्लॉग को स्टार्ट करुच्ची। आपण मैंने चलतु आजिकरा ब्लॉग देखिए। भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भूलें। सान बोटा को आगू नापी चेष्टा करेंगे। जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करुच्ची आपण मैंने भल रुहतु। चलतु आगू कौन कौन हो बाहर ये मूला होता देखो उपारी आनी देखिपे एकदम फूल कोबी गोटे देखो केते बड़ गोटे बंधा ओलकोबी गोटे चलतु सेपट बारी देखु संज हो आसला देखिपे मु खरकुची देखिपे खरकी देखी सारे देखो पुओ जो स्कूल बाहर के गले देखिपे आम झुआ पछे पछे चलती चलतु आगे देखिए। चलतु संज बेले टिफिन तैयारी करवा निमिकी ता संगे चा निमिकीटा तैयारी कर सारू तापर चा करी देखिए। आसतु देखिए मैदा ढालुची देखिपे खाया सोडा पकई देखो मुझे पानी दे अटाटा दली दौ देखिए पानी दे ये चकुड़ी नेबी आपड़ भी ये चकुड़ी ने देखिपारे देखिपारे पानी दे चकुड़ी देती ये करके रखीदेवी 10-15 मिनट भाया गुड़े रखीदे देखिपारे चलतु आगू कौन कौन हो देखिए। 10 मिनिट हो सारा चलतु प्रस्तुत करवा ये छोट छोट डो भाया कर पकेमी छोट छोट देखिपे तो गुड़ा हो सारा थाली रे अच्छी ये बेला चलती गुड़ा को तो देखु बेला होची निमकी ये कर भांगी दे कर मुड़ी ये मुड़ी दब छोट छोट कर सब कर सारे आप देखा 6टा हो सारा तो ये निमकी हो सारा ये तेल पकाहब तेल पूरा बसी जाइए शीत दिन ना दी पटे गैस खोला तो निमकी हो सारे तेल गरम हो सारा निमकी छड़ा तेल पड़ी सारा फुलुची देखु निमकी प्रस्तुत हो सारा भांगी देखुची देखु
କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାହା ବି ଏଠି ହେଇସାରିଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚା ଆଉ ନିମକି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଖାଇବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା ଅଧା ହେଇଗଲାନି। ନିମକି ପୁରା ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଥାଳି ହେଇଥିଲା ସରିଗଲାନି। ଚାହା ବି ସରିଗଲାନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଝିଅଟା ଅଧିକା ଖାଇଦେଉଛି, ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଝିଅଟା। ତାଙ୍କ ମୁହଁର ହସଟାকে ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କ'ଣ ଲାଜେଇ ଯାଉଛି ନା କ'ଣ? ଆଉ ଭାଉଜ ତ ପୁରା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଟାଣିଲା ଟାଣୁଛନ୍ତି ଆଉ। କି କଥା, ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆଉ ଖାଇବେ ନା? ଇଞ୍ଜିନ୍ ଟାଣୁଛି। ଯାହାର ଯେତିକି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଟାଣିଲା ସେ ସେତିକି ଖାଇଲା। ଆସୁନ ତମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆହୁରି ବସି ଖାଇବ। ନା ଆମର ଖାଇବା ସରିଯିବାରୁ ଆମକୁ କହିଦଉଛ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଟା। ତମ ତାଟିଆ ଚା ଟା କୁଆଡେ ଗଲା? ନା ତମ କଥା ପଡୁନି। ଏଇ ଝିଅଟା ଅଧିକା ଖାଇସାରିଲାନି। ମୁଁ ହିସାବ କରୁଛି 15ଟା ଖାଇସାରିଲାନି। 15ଟା ନା? ଦି ହାତ ଲଗେଇ ଦେଇ ସାରିଲା। ମତେ ଯାହା ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି ଗୋଡ଼ ବି ଲଗେଇଦବ। ତ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଲୁଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ, ଆଜି ମୂଳା, ଆଳୁ, ମାଛ ଚୁଚୁଡା ଆଉ ବଢି, ବାଇଗଣ, ଆଳୁ, କୋବି ଝୋଳ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଖାଇସାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ସାନ ଭଉଣୀଟାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।